एक एक्टिवेशन करके डाल दे। हेलो हाँ बोल। बीजो बस बीजो तो ठीक। सूता हो के जागता हो के ना जागता तो उठाए એમ ઉતા હા એમ જાગતા હા ને ना ना તૈયારી વારી टेल तो पूरी करो। हाँ हाँ સ્લીપિંગ પ્રોગ્રેસ हाँ હુવારી તૈયારી स्लीपिंग प्रोग्रेस हाँ कहूँ के स्लीपिंग प्रोग्रेस સ્લીપિંગ પ્રોગ્રેસ हो गया प्रोग्रेस भाई હુવારો પ્રોગ્રેસ હુવારી તૈયારી એમ हाँ ठीक है जोरे बस बाकी ठीक तो ठीक है शांति है तो मजा चलता करो એમ શાંતિ નહીં આવું તો ભલે લાઈફ में जाए नहीं भाई देख लें जाए मोटा दिन बैठो बैठो जाओ क्या हूँ अरे इन साहब जा नहीं मिले तो बड़े साहब जा गाड़ी है ना अरे उठ के जाएगा बाहर निकलेगा तो मिलेगा ना इसको बैठे बैठे को क्या मिलेगा इन्हें चाबी प्लास्टिक मत निकालना उसका। हेलो क्यों 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 मारे मारे ग्रे हो जाए बात करता है जने इन कोई भी बात करें जरा थोड़ी वेला भी मन कोई पूछता भी तो लास्ट में मुझको शू ये इन्वेट हो गया एक बार प्रमोटर को कम बढ़ाई हुए गए तो भी मार दे ये शू वो पे गया हूँ जर वो बड़े काम लगे था कि सो के जर वो के सो એ મારે વર્ક કરવું है हार्ड वर्क करना है कि नॉर्मल वर्क करना है ना नॉर्मल तो उठे मारा मछली क्या करनी है वटे करना है हाँ किन करना है एटलीस्ट करो ना मैं तो अठे हूँ जो तो करे ना हो जी रही हूँ 2-3 जन ने बात की थी वो को कमेंट के मतलब घणो हार्ड नहीं बैठा कंप्यूटर वर्क એમ થોડી ફ્રી રહું ને ટેન્શન નહીં આવે દિમાગમાં એને वो બીજી વાત नहीं આવતો सही बात हाँ બીજી વાત તો નહીં આવતું નહીં તો કાં ફ્રી બી જરા વિચારીશ આવે થોડા होटल मैनेजर ट्राई कर કેમ होटल में मैनेजर ट्राई ના वो सब पसंद नहीं कैशियर रू काम नहीं करे एक तक कोड़ा हाँ वो करी हका तो वही से मैनेजर मतलब कैशियर क्या लेना मजा नहीं आती होटल में अरे मतलब नॉर्मल रेस्टोरेंट भी जो है कोई खावा करवा बने बीजी तो जॉब तो करनी ही नहीं चाहिए फालतू ना बोले तो टाइम पास बोले तो टेंशन दिमाग में नहीं आवे अरे मन के केड़ा बाहर निकला जे तो मन के केड़ा केड़ा मणे घंटा है पर मारे बिजी रहनो है बिजी 2 साल पहला एक छोकरी मार पड़ काम में आई प्रमोटर दी कंपनी दी बे प्राण छोकरा ऊपर था प्रमोटर दी एंटा હું તો કે બે ઓછાડા ચોકી પી લેતી એ લઈ જાતા જરે ન્યુ કેસાઈ જા આપડ જરા અતરા વાના કરે ને ન્યુ કોઈ કેઈ ની એક ટીમ કાવ કઈ બસે मतलब खूब एकदम मतलब एम वो तो सब्जेक्ट के दिखे में
हाँ तो वही तो सपोर्ट मारे ना हर कोई बिजी रहना है काम करूं पण है तो नहीं मात्र बिजी रहना है कि बस टाइम ही नहीं मिले मन पढ़ाई में तो रहरा नहीं बिजी नहीं रहरा पढ़ाई करो पर पढ़ाई में बिजी नहीं रहरा बोर वाय 2-3 કલાક हाँ बस बोर वे रहा है ऑनलाइन तो खूब बोर वे रहा है बीजू तो क्यों करा બોલ કામ તું ઉઠે ને ઉઠી કોઈ છોકરો હશે હોય હું હાવરે આવે ને પછી તારે ઉઠી જોબ કરું સિરિયસલી મજા આવે ટાઈમ પાસ તો હોય तो मारे भी तो वही चाहिए क्या मारे भी तो वही चाहिए ना वही ना मुझे ना करो मोल तुम मारी कोशिश हम मारवाड़ आऊं मोमना कैसे आऊं कैसे कॉल करो नहीं तो मारे भी ये प्रॉपर्टी काउंट ही नहीं ना आओ 10-15 दड़ बुटाओगे कुछ आओ उठे आओ तर ओके ठीक है ठीक है से बात करो हो जो नहीं काउंट है बराबर है ना बड़े बड़े मारवाड़ जत्रो ने कीवड़ा ने पूछू ने जाए पछे बराबर ये तो घणे पण यार पछे बार लाइन घणे अपने घणे पर कोई सेटअप नहीं बैठ अनाडे राजपुरोहित वही ना अपने राजपुरोहित बाला पाली रान थी रान हाँ खूब आ रहा है हाँ वो तो है अनवटे अपने वे तो नहीं अपने नहीं वे तो ना गरला उठी रहे में पड़ी नहीं है हम अन कतरा मस्त मस्त एक मतलब सब एकदम व्यवस्थित का करो की करो हरिओम जागीदार था हाँ वो सब है यार वो अच्छा है भाई पर अपने घर ना हम तो वो जावा नहीं चाहता बोल आपने तो तकला दी हो गई रोमी तो कने अपने तो ना केड़ा वे तो टाइम घर करू मो कल पूछो मतलब એવો છે કે કેમ થોડો ફ્રી રહે આપણે તો કેવું અમે જે મિલન ખાલતું મને તો વોઇસ પસંદ નહીં નહીં તો પણ વે ઉડપી વાળો ને તો ક્યું થયું હા બે છોકરા મને તો ને રહ્યા ના રે એક વાર ફોન આયા था પોસેરી दी છોકરી આવરે જાતી થાય પોસેરી थी ऑलरेडी गवर्नमेंट फिल्म पड़े हां ओटे आवरे जात મને તમે ડાયરેક્ટ ના દીધો तो वो कतो मोड़ी हां वो क्या मोए वो तो गौ भगत है तो गौ भगत है मारवाड़ी स्त्री है हाँ ना ना ऐसा सब नहीं ऐसा नहीं हो जार के जो मारवाड़ी स्त्री राधे राधे मतलब वो आंसर नहीं मतलब वन आंसर नहीं है वो तो पास मोबाइल लेने घर पर बॉक्स सेट पड़ी है मारे तो अलग पड़ा बाकी बीजू बस बीजू तो ठीक शांति रखो हेलो शांति पे રાખો પણ મોઈ શાંતિ पे રાખો હું પણ છલ્લો ને એમ દે ને હવે બીજું પ્લસ કામ ને ખાઈ હકીકત દીખ પાછો એટલે પપ્પાને નામ સુપન છે બસ એજ મારી આટલી તો है कभी હવે મારે मतलब जरूर है मेरे चल
તો અને પ્લસ ધારો કે ચિત્ર બીમાર પાછળથી કરીને કે કોઈ બી છોકરા આવે તો અને મારા ઘરની બી હવે આવે હાજી પ્રવાસ કરીને એટલે મને મનાવાનું તો એમ વિચાર આવે જ ને કે મારી છોકરી એમ જતી હોત, મારી છોકરી સેટ હોત ને ઘણા વિચાર આવે હકીકતમાં જાઉં તો. હા એટલે હવે ઘરમાં દેખી ને જણાને એમ લાગે એટલે મને હવે તો કેવા ઉગાય તો દેખે ને તો ટેન્શન આવે. બે ચાર હોતી રહ્યા કે દિવાળી હતી તો ખાવ મળે ને તો પછી આપણે દિવાળી હતી પછી પાછળ જો કરણ શાયરી ગણે તો દેખવું પડે ને મારા કારણે તો વही અટકે દे रही है થાય તો वही अटको ले रही है तो तो थोड़ा टाइम नहीं है बता तो पटी हेलो हाँ क्या वटारो तो पटी हाँ थारी तो पटोली से फुल एंड फाइनल हाँ મને પણ કોઈ નુકસાન નહીં છું હા મને પદ કોઈ તકલીફ તો નહીં ઉગી ના ના બાપડો ગરીબડું તન મરતું એ બોલતા હું તારો નંબર સ્ટેટસ હે સ્ટેટસ હજી તું દેખાવે તને ના પિન કરે સ્ટેટસ ના નહીં દેખાના ઘણા દાડા ઉગા कल नीचे वाला डिलीट कर रहा हूँ एक कांटा मैं डिलीट किया है कि कांटा मैंने डिलीट किया मैंने कोई ठा नहीं हम के घने दाड़े उगा मैंने याद नहीं आयो સાચી વાત ના હવે મને ફાઇનલ સાંભળ્યો ને મેં ના દીધો તો હું નહીં સાંભળ્યું હા મને લોકો સાંભળ્યો તો હું બિલકુલ ના દે રહ્યો એકદમ સસ્ટેન ના બિલકુલ કોઈ એનો મતલબ હાલો હેલો એડો કોઈ નહીં કોઈ નહીં એ તો રોગે કहाँ था भाई करण था मैं नंबर था हाँ number 10 my life my personal thoughts attitude and the condition I was in my life I don't listen to anyone you need me then follow me कहा जो नहीं my life my personal terms attitude and condition attitude तो रोड जाती अव्वल तकड़ी and condition I walk in my life I don't listen to anyone you need me then follow me हाँ मान कर follow करो तो you need me then follow me हाँ तने माँ करिए follow कौन करे नहीं follow okay અને એ શરત ના અને એટીટ્યુડ ને બાકી એમ કરે ને બાબુ જીવ હાવ આજી વાત એ અરે वो सर वो बिन्नाल वाले दोस्त से कोई रिप्लाई नहीं दी तो वैसे वरना तो मुझे नहीं लगता होने की इच्छा है ना कोई नहीं जरूर तो नहीं दी हाँ नहीं सर वो तो बोल हेलो બીજું बस બીજું તો કોઈ નહીં એ શાંતિ રાખ થોડી અવાજ ક્યાં આવતો તો થોડી જપોપડી અલા જપોની તો મારે કઈ બીજે કેટેગરી નહીં હતું યાર મને તો બહુ ટેન્શન આવે તને કામ થા હારા જપોલ હમણાં કાલે મૂકવા કોરે કર્યું એક ખોજ કરો વરે કાલે ठीक है ट्राई विल बी सक्सेस जरूर पाको बस बाकी एकदम ठीक है एक मिनट फ्लिपकार्ट है हाँ
नार्जो 20 फ्लिपकार्ट पे एक कर देना बुक। फ्लिपकार्ट पे बुक कर देना नार्जो 20। हाँ 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 464 का लिख उस पे नार्जो 20 लियन भाई नार्जो 20 ना। हाँ ये बीजो हाँ ठीक है खाओ पियो बॉडी बनाओ। ओके वरी तो काम करो। બરાબર हाँ બસ હવે એવો ટ્રાય ચાલુ કેરી બોડી એમ મસ્ત ફિટ રાખનું बॉडी बनावरी હમ खाली बॉडी जे बनावरी હમ ठीक है ઠીક છે ઠીક છે તો ચાલ હા કાકુ ઠીક છે કાલ કોલ કરું હમ હમ ना अब ये થાય મને ठीक है चलो बाय। व्हाट्सएप में देख तो करो। हाँ ठीक है खाओ पियो मजा करो। हाँ ठीक।